या भितर चलीला सेक्स कारबार कहीं बाबा बहुत शौकीन थिले जो भक्त माने आसुतिले तांको सहित शारीरिक संपर्क रखुतिले। ये बाबा गोटे झील नुह बरं एकाधिक झील सहित रही शारीरिक संपर्क रखुतिले आउ बाध्य करुतिले तांको सहित बारंबार शारीरिक संपर्क रखिया पाई। गत 5 तारिख संध्यारे देउलियापाटना भाई भाई मठरे जो भाई भाव में दुई जन व्यक्ति आसी गुली करते आ गुली मारी चंपट मारते से घटना एबे नुआ मोड़ कहीं से घटना से दुई जन जो अभियुक्त रही से तो गिरफ हेले आउ जो बाबा रही अर्थात भाई भाई मठर मालिक अजय सामंतराय तांकु भी मध्य गिरफ करने सहित जड़े सहयोगी गिरफ किंतु यारी भितर एक बड़ तथ्य आम हाथ को आमको सुराक लगी कि या भितर चलीला सेक्स कारबार कहीं बाबा बहुत शौकीन थिले आउ 2008 मसीह ए मठ को करते मठरे बाबा पूरा खट रखी जो शारीरिक संपर्क रखुते जो भक्त माने आसुतिले तांको सहित शारीरिक संपर्क रखुते आ बड़ कथा हूँ आपड़ शुणिले ताजुब होइजिबे ए बाबा आंकर पसंद थिला नाबालिका झील आ नाबालिका झील को जो शज्या संगिनी करते आ शज्या संगिनी पर से एटी पूरा भोग करते मु देखी पूरा तांकर जो साम्राज्य रही भाई भाई मठ पूरा भाई भाई मठरे एबे ताला पकाई कमिशनरेट पुलिस आउ एबे पूरा ता उपरे एबे घटना उपरे पूरा तर्जमा करुच्ची इनफोबेली थाना पुलिस आउ जो अजय कुमार सामंतराय रही सहित जो सहयोगी रही सुकांत विश्वाल ताकू सीना गिरफ होईची आउ तांकर केते चेर लंबी थिला ताकू ने एबे तर्जमा करुच्ची कहीं ये जो गोटे घटना आसीतिला सामना को कमिशनर जेतेबेले प्रेसमिट जरिया सब जणाइतिले कि एक नाबालिका झील को जेतेबेले तांकु शारीरिक संपर्क रखते आउ असदाचरण करते तांको स्वामी रागी जाई तांको सहयोगी सह आसी गुली मारी आ गुली मारी एटी तापरे पूरा घटना को सामना को आनीतिले कमिशनर किंतु ये जो सूरज राउत रही तांको स्त्री जेतेबेले एटी आसीतिले 2022 मसीह सहित शारीरिक संपर्क रखते आ बारंबार मध्य रखते आ रागी जाई गुली करते जो रही सूरज राउत आउ यारी भितर एबे बड़ कथा सामना को आसुची ये बाबा गोटे झील नुह बरं एकाधिक झील सहित रही शारीरिक संपर्क रखुते आउ बाध्य करते सहित बारंबार शारीरिक संपर्क रखापी कहीं ये जो देउलियापाटना अंचल रही ये अंचल पूरा जंगल भितर तांकर ये जो मठ रही आ जंगल भितर पूरा मंगल करते मो कैमरा पर्सन देवाशीष को कहबी देखेबी ये जो तांकर रही गादी यही गादी रे बसुतिले आ बसी झील को चूज करते कहीं सामना रे सब नाबालिका झील को जो माने बाबा को पाखक आसुतिले जेतेबेले आशीर्वाद करने कही एटी पूरा मठ भितर जो मठ अच्छी मठ सामने जो गादी अच्छी गादी बसुतिले आ बसी चूज करते आउ पलंक सेवारे नहीं तांको सहित पूरा शारीरिक संपर्क रखते आउ एक दृश्य देखेबी एटी एक तांकर मठ जो जो रही मठ सामने आउ एक मध्य एक जो मूर्ति टाइप रो अच्छी आउ प्रभु शिवंकर मध्य त्रिशूल अच्छी आउ या भितर कौन ये जो मठ रही मठरे एबे पूरा सुनसान पड़ी आउ एटी मध्य देखुथिबे किछि महिलांकर शाढ़ी मध्य रखी रही मु कैमरा पर्सन देवाशीष को देखा कहबी ये जो शाढ़ी रही आउ शाढ़ी जो ये शाढ़ी रखा पर जितेबाला ये सब घटना सामना को आसला आ सामना को आसबा कमिशनरेट पुलिस पूरा नहीं तर्जमा कर इनफोबेली थाना पुलिस पूरा आम जहाँ प्राथमिक सूचना नेउतिलु कि एठी पूर्वर 2008 मसीह ये मठ करते आ मठरे विभिन्न प्रकार झील मान सहित जो आश्रित करने आशारे जो मैंने आसुतिले आउ जो बाबांकर आशीर्वाद नापी आसुतिले तांकु पूरा भोग करते आउ ये घर रही 2 ताला विशिष्ट घर रही आउ यही घर भितर चलीला एत बड़ केलेंकारी आमे कहीपर ओडिशा रे आशाराम बापूर द्वितीय वर्षन आसीपारती कहीं आशाराम बापूर
ପୂର୍ବରୁ ଯାହା 2013 ମସିହାରେ ଯାହା ସେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଘଟଣା ଆଉ ଆସିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ସବୁ କଥା ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଇଏ ଘଟଣାରେ ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବାବା ଅଜୟ ସାମନ୍ତରାୟ ଏବେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖେଇବି ଇଏ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ଘର ଭିତରେ ପୁରା ପଲଙ୍କ ଅଛି ଆଉ ପଲଙ୍କ ସେବା ନେଉଥିଲେ ବାବା। ଆଉ ଖାଲି ପଲଙ୍କ ସେବା ନୁହଁ, ବାବା ବି ବହୁତ ସୌକିନ ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାରେ ଭାରି ସୌକିନ ଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଦେଖେଇବି, ଇଏ ହେଉଛି କରିସ୍ମା ହିରୋର ଏକ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡାର ଏକ ଭଲ ସେ ସମୟର ଏକ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି। କାହିଁକିନା ବାବା ଏ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିଲେ ଆଉ ଖାଲି ହିରୋ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଭିଲେନ୍ ହୋଇଗଲେ। କାହିଁକିନା ଯେତେ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ସେ ଥାନାରେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ୟା ଉପରୁ କେତେ ଝିଅ ସହିତ ସିଏ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ଆଉ କେତେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ତାହା ବି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖାଲି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ନା ମାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଏ ଯେଉଁ ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ରହିଛି ଏ ଜାଗାରେ ହୁଏତ କିଛି ବି କରିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇବେନି। କାହିଁକିନା ଇଏ ଆସିବା ପାଇଁ ଏ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମକୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ୟା ଭିତରେ କିଛି ବି କଲେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଟେରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେନି। ଆଉ ୟା ଉପରୁ କେବେ ପରଦା ହଟାଉଛି ଇଏ ବାବାଙ୍କର କେଲେଙ୍କାରୀ ଆଉ କେତେ ଚେର ଲମ୍ବିଛି, କୁଆଡ଼କୁ ଚେର ଲମ୍ବିଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରଖିଲା। ହୁଏତ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଙ୍କର ବୋଧେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ, ନହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ରହିଛି କେମିତି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ପାଖାପାଖି 2 ରୁ 2.5 ଏକର ଜାଗାକୁ କେମିତି ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଆଉ ମାଡ଼ି ବସି ପୁରା ଏତେ ବଡ଼ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କଲେ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ କେଉଁ ଯଦି ବି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା ଆଗକୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏବେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତର୍ଜମା କରୁଛି। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଏବେ ଏ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚେର ରହିଛି ଆଉ କେଉଁଠିକି ଲମ୍ବିଥିଲା, କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ସହ ହରେକୃଷ୍ଣ ଗିରି, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।